নজর রাখবো পরবর্তী সংবাদে। গাঁজা বাগান কাটতে এসে এলাকাবাসীদের হাতে আটক হয়েছে ৩ এবং যে বিষয়ে অভিযোগ উঠে আসছে, রাবার বাগানের মালিকদের এক প্রকার ঘুমে রেখে গাঁজা মাফিয়ারা ২২০ কানি পরিপক্ক রাবার বাগান কেটে সাফ করে দিয়েছে। অবশ্য গাঁজা বাগান করতে এসেছিল তারা এবং তারপরই এলাকাবাসীদের হাতে আটক হয়েছে ৩ জন। যদিও এই ঘটনা জানা গেছে যে বৃহস্পতিবার দুপুরে চরিলাম বিধানসভার বংশীবাড়ি এডিসি ভিলেজে। বিষয়টি এলাকায় জানাজানি হতেই কলমচোরার দাগি গাঁজা ব্যাপারী উত্তম মিয়া, জহর মিয়া, ইকবাল হোসেনের তরফ থেকে পাঠানো শ্রমিকদেরকে আটক করেছে স্থানীয়রা। কি অভিযোগ উঠে আসছে শুনুন। जों फाइमानि कारन गायके अजागाव राबार बुफां गोबां तानजांनि बागै जों अरो कासुना बागै मा फाइया तर बजागानि कासुना फाइ जों बंशीबारि नियंगैने जों कासुना बागै म एरिया के बंशीबारि मोजानि एरिया क्लायो सिनि बंशीबारि पंचायतनि आन्दार क्लायो जों आम बागै जों खोनायनाय तारिख लायने जोंनि माने सिनि बेनिफिसियरि मा फाइया तेसिन पारापति बिसोर जों जत मिलगैनाय मा कासुलायनो बागै आस्ते आस्ते जों बरतेब सिनि एरियाव हाबि थानाय गाम बागै जों मा कासुलायो राबा मिनिमाम 3000 खायरक तामजाखना बरो लाबर तानि ताम कायना नाय र अरो बरो बंनि मेन उद्देश्य गायके राबा ताननाय सिटी कायनान बागै न बंनि प्लेनिंग दंना अरो बरो कायना नै फाइमानि नरम थाइसार सुबाय सुनो कुनु मुंसापन जां मा करे आम बागैना जों सिनि जागानि बेनिफिसियरि एंगैनाय जों ते सिनि पारानि प्रतिबिस एंगैनाय जों अरो कासुना बागै जों अरो मा फाइया जों बर'खौ सिनिया सा बर'का तामके जों किसु किसु खोनाका रुपसारक सिनि खाय बायना नैनाय अरो हपाय आबोनो बागैनो सिनिबोत दिन जों तो गरि बरफ जोंराबा रायसान नांगो आबोनो बागैनो जों खोनामान लगे लगेनो जों खासिगमा फाइया ताङै होमबा जों অবশ্য উদ্দেশ্য ছিল গাঁজা বাগান করার এবং তারপরে ২২০ কানির পরিপক্ক রাবার বাগান কেটে সাফ করে দিয়েছে এই গাঁজা কারবারিরা। এবং এক্ষেত্রে বিগত কয়েকদিন পূর্ব থেকে চলছিল এই পরিকল্পনা। বৃহস্পতিবার গভীর জঙ্গলে যখন রাবারের সমস্ত গাছে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, তারপরে মালিকদের হুঁশ ফিরেছে। নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।